Hey, welcome back. This is the Huge Upside. Of course, there is a Mindanao Daily News Network. Welcome back. I said welcome back because we were missing last week. I don't know what happened, but hey, we're back because we want to bring you wonderful stories from the locality that is Cagayan de Oro City. Last week, 2 weeks ago, we brought you the skate scene. This time around, we're gonna bring you something else. We're gonna go back to sports in a bit, and you remember last 2 years ago, there's a spike in an increase in siguro mga purchases of bike or the bike community. Kay it's a very safe sport, I think, and it brings you places. Dili pa siya gasto. It's very practical, I think. And now there's also a lot of applications niya, and even in trails, pwede di ay. That's why I brought to you today kaning mga Henry Ladybug riders. And they're here, of course, to promote their event this coming 23rd of October, which is the Henry Ladybug Enduro Race 2022. No other place except Loyax Trail. And before we do get started, I want to show you a video, just some context para kasabot sa mong sa mong gistoryahan, no? Because visuals are the thing these days. Check this out. Pwede mo storya over, Ani? Okay, so yeah, we actually removed the sound because di may gusto ma-copyright. So, Kuya Jenj, before ka makita sa camera, welcome, Di. You can now use the microphones. Okay. Yeah, so, Alright. Bay, I just want to shout out kay Jan Sayon because he just allowed us to use this footage. Tsada sa kay yung mga edits, no? When was this? Kano saan eh? Last week. Last week? Oh, yeah, you might wanna. Last week. So that was Atoy sa Atoy microphone. Ats. And of course, ang muse nila, Hello. si Mang Dora. Shang. Oh, that's you. Okay, there you go. So let me get this straight. Henry Ladybug is the name of what exactly? Wao kasabot nga nung Henry Ladybug ang gipangalan na. You wanna do some explaining? Well, actually, ang start good is Ladybug lang siya from our store, Ladybug Enterprises. Okay. Then we keep hanging out dito. So that became our name, Ladybug Team. But then later on, we met this other group, Henry. Initially, they're more of kanang sa XC or road. So dili trails. Yes, and Okay. then ang nag-lead ana I think is si Rafi Cabanes. Kanang Henry. Oo, Henry, and then murag nag-grow siya og like sa enduro, and then he started racing, and then we started hanging out, and so we merged. And since we didn't want to take out anyone's kanang initial good na team name, so we made it Henry Ladybug. That's it. Again, how else can it go? So, and you guys are, what, active members of this group? Let's say, mga athletes mo diha? Yeah, kay murag daghan man ta, di ba Marv? Daghan ta sa Henry Ladybug. Pero I guess there are a couple nga active na ga-race. Oh yeah, like sa team, team mismo is like di man gid siya ingon nga murag like ga race kita tanan, pero most of us race. Oh. Si Marby, active kayo. Lagi, yung mong Facebook, nga kuan ba? Balag bilar. Kung dili profile picture kay video ni mo nga gabay. Ano man na siya, pang ano lang. Di ba para na yung mga post. Ang katsada bitaw ani nga sport kay I had the skate community last 2 weeks ago dire. They said nga video is their thesis. So murag there's no other way to promote this sport. Video ra gyud kay di mo siya press sa una like mga basketball or like mga football nga kailangan involvement sa Mga barangay, team sport. mga team sports. Kini murag puro siya self-promotion pero may All good. I mean, dako naman po ang community. Yeah. Daghan naman kayo teams niya. Dili sa Mindanao lang, di ba? Daghan naman kayo classic from different nga mga areas, lugar. So, di gid sad ka magkulang og tao. Dili Like bitaw, no. mo race. Especially
I don't know, ang kani nga community na forma pre-pandemic or post? Kamulo. Ako, ikaw, I think pre, no? Batoy? Oh. Pre-pandemic. Ang Henry or mas Ladybug? No, Ang ladybug lang. Dugay na kayo ang ladybug, di ba? In which is kuan, tsada siya kay naana din nga eksena sa una. It was just magnified last pandemic nga as an outlet do. Daghan do kay tao nagpabukid, nagpalayo sa kuan. It's Ana much bitaw. safer Ako, way. mga pandemic man gid ko nagsugod og mga bike. Pandemic rider ka, Marbs. Pandemic Mo may passion. tawag Bito, ayaw ka mag-passion ba sa pandemic? Bakit? Narabas balay. Oh, mga kabuang yung isolation. Bito. Well, it's a good hobby and an outlet. I mean, before kami di ko gutuog bike gid bay. I mean, I know how to ride a bike. Bata pa man ta. Before ko natuli na parang siguro ko kabalo na ko mo-bike, but I never saw it as something as a competitive sport or kuan. Nagtry ko no hands, tungtong sa kuan, but Tungtong yung sa mga saddle. BMX stuff, but I never saw it as a, as a sport. If I would say sport like endurance race, I would do running, swimming siguro, or CrossFit. But karon, I saw those trails. Dili dito siya sayon ba? Dili yun. The Kung wala quads kay ba? skills. Yung mga yung legs niya, grabe, mga buto siguro, mga muscle ano fibers yun, sa imong ano ba tail do, sunog kayo. Oh, Pero na may yun mga dyan. trail nga mga for beginners. Oh, really? Murag, Dito nasa pa? level, lugar. Okay, so there's levels. I guess. Plus, kung makita ninyo na yung mga jumps kato sa among videos, Pang advance na to siya. pero we make sure na ma-enjoy sa uban. So, katong other riders na dili pa confident anang jumps, there's an option nga kuan sa somewhere sa side ana. So, So pwede ra mo detour lang ka sa fork. Oo, pwede. And then eventually leads you back to the main route. right. Correct. Oh, kana. I saw this mga thank God for footage and video no. Ebidensya ba katong video ni Jan Sayon. Jan Sayon nga Power kayo. katong ni traverse siya sa hill naka hangos na kayang POV nga view ba. Marag hangos ka. Then marag nakababa sa siyang bike kay abi nog makaya to niya uphill with nga bato-baton. So that actually happens kamo makanaog digig ka sa bike. Daghan gid. Yeah, daghan gid. Magmali imong Oh. transition or imong timing, then So there's a transition na di skill pa di ana. Gyud kay for example, Muminor ka unsa man? ako was like sa beginner kung like uphill and then it's like kanang medyo batohon. So dapat nakakusog ka daan, nakapwersa ka daan, then imong kwan pud sa imong gear sakto pud. Naka-change ta ka gear. Naka-change pud ka Primera. gear, medyo nakakuan ka para dili kayo kasakit pagsaka. Kay sakit gyud gayo, skit man siya. Sakit na gina kana bitong asa ginang sa Taguano dapit kinang pasaka bitaw. Sa Fame. Ultra Winds. Ultra Winds ano pasaka ng ruta nga. Sakit gina dia. Hapdos na gina. Masakit pa sa mga bulagan, Marbs ba? Kaya a lot of folks use that kana nga dalan nga appeal ana. How much grabe more kanang batuon nga ko ano? Yeah. Like single track pa gyud, so hanap po kasi imong manubela ba kay asa ka mo musubay sa imong kwan, di ba? What do you mean single track like? Single ang mga kaagi is like kanang isa ra ka tao isa or ka tao or isa Oh, ka- okay. oh. right. So walay dirty play ani ba? Like you wanna get ahead sa imong kuan. Nakagyapon. Dili malikayan. I love this. Kaya Daghan. because there's no officiating dadto kay Oh, murag, labo na maybe nakasatunga-tunga masubaybayan sa trail. tanan. Oo nga. Mark. Oh, dili naman ka makita sa marshals. Sa words ni Atoy, Di part gina isa sa dula. Part na siya. Part yapon. Kanang like mudumbol kasing ligid ba pa just to throw him off balance, is that Oh, di man, allowed? di man siya, kaya di man mamagdungan. Oh. Bali individual man ang pagbuhi, dili man magdungan. Oh, okay. So imbasyanan din sa oras. Oh, Yes. correct. So it doesn't matter unsa ka kahitabo sa mga didto, basta nay basyan sa oras. Ang imong kontra, imo ra yung kaugalingon. Oh, Oh, that's dalan. cool. Kay normally, ang release is like, kasagara, tag one Tag 1 minute. 1 minute. Pero nay may tabo nga maapsan gyapon. no? Yes, na. Ba, Wala ang term na mo tuhog, natuhog. Oh, natuhog. Exactly. So many technicalities ani nga sport. Sada siya bay. But one thing though is that's why naingon to si Jan nga salamat daw sa exposure. Yes, true, but I would have to say nga kanipod nga lakaw bay dili po ni siya nga dili ni siya sa ako opinion and take it with a grain of salt.
you have to have like finances for this sport. Okay, bike by I know how much a bike cost. Dos kid siya. Pila mong bike, Marbs, nagpila. Pila mong bike. Siguro mag 100 na. Pero Trend, paminaw, trend. di ba? Pero ang kana siya ang cost of entry lagi mas squad taas po. Yeah. Pero na may like pwede mo like for beginner. Yeah, what kind of brand though would guys suggest nga kanang magsugod ang tao like kanang Daghana kaayo just to actually. start the passion more kanang kaya ra sa ekonomiya ba budget. Dagan naman kayo mga ba? budget nga mga tungod kay kusog naman dagan naman kayo kusog naman ng bike yun. Dagan na kay companies nga medyo Is there a local dire sa Philippines nga? Yun? na ano ba nang Rurok. Diba? Local man na. local man ang Rurok, di ba? I think Pero so. wala kayo gagamit. Ito isa Brusco ba? Sandugo. 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 Oh, they Yeah. have their own bikes now. Di ba Na. chinilas man ang Sandugo? Oh, Tapos bro, ay mga shoes. outdoor, Outdoor. Pero nana sila yung frame. karon. Biyahero na sila. More of kanang gear lang. Gear lang sila. Gear. Kani po nga lifestyle ito, okay. Although it's quite, pricey and expensive and it's chara siya kay outdoors man good, there's something primal and neat nga balik kas kalasangan. I mean, you bring the technology there and you can just live as simple nga. It's so simple when you're out dito sa trails after ang camaraderie and fellowship, di ba? Oo. Mo Magsuba-suba, gyud importante. camping, maligog suba. Oh, Di di ba? lang gid na. Ay, you also get to enjoy the basic mga simple things that nature has to offer. But you can never do that in the city though, within the city. Different na Different na siya, siya dili nga na sport. siya. Diha na ang sumusulod ang XC, I guess. Pero don't get us wrong, in and out gyapon mi sa Not just the trails. yeah. Usay to connect it or to go to another To market na trail. siguro, yeah. To spread the awareness. What's the difference though? Okay, for somebody nga, folks just know, bisikleta, bike lang, ma-assemble, gika pag surplus, pwede pa, ikaw, you can do it yourself, taas sa kadena. But what's the difference between road bike and the trail bike? Obviously, the hills, but there's something different sa endurance and sa cardio, na. What's the difference between both of them? Like ang sa physical na Oh, sa yeah, imong because kamo, lawas. you know what it feels like. Ikaw, to yun, sabi yung mga ano na ba yun sa Wala kay ko kakuan sa road kay di magay ko gasikad gud sa highway. Pero mas sa trail unsa ba mas skills daghan mo gud skills bali imong stamina o kung enduro atong istoryahan na. sa like mas kung ang workout sa trails kay like kailangan ka ng upper body strength kaya kung para kay mo downhill ka ay mga dagko nga bato kailangan gyud mo siya para push up ito yapon. Yeah. So ana Pero taas akong respeto sa mga road biker ha kay pila guna ka kilometers ilang Balik-balik ginabay ang movement, Iligan, no? Iligan, Ayan, uban grabe Davao. Grabe na sakit kay na. Bitaw nang ang running pod mismo kay it takes a toll maka-age daw siya nga sport makadaot og skiing. okay ana. Okay, the movement is repetitive. And more prone to injuries imong joints kay balik-balik lagi Oo, ka ang mo. impact. And imagine, I can just imagine sa bike, although less ang impact sa tuhod o sa ankles, pero ang imong joints, igo gyapon imong joints. Ang trail mas prone good sa mga Injury. mga tumba, Mga crash Mga crash. Kita ko dun sa picture ba yung nag-una ang ulo nga gilupad ba? ang road biking how was punta that sa road guy? bike kana lang yung mga highway nga mga Kana lang. Kana mo, dili scary malikayan lang ma na side sweep hapon. ana Pero wala pa kayo na dungog kaayong marag na disgrasya nga mga road bikers. wala kayo Marg, it's as if given na gid siya nga ang dalan nato is being utilized now by these athletes. correct. So kasa kang at grabe gitong pandemic bay kita di ko ato every 20 minutes or 10 minutes makita di kag mga groups of 5 folks. Ina naman. And it's hard to dili nimo siya ma-miss ba kay ilang uniform po plus kani nga community again makagasto po kag merchandise kay you need to look the part. tinuod You really need to look the part kay maalam mo pang lakaw ka bike ka diyan. tinuod Nagid. Lingaw ko sa tanan ba? Oh yeah, and talk about that like you guys do the merchandise. Kaya mo man na last no ni October 11. October 11
na race. Thank you, Rafi Cabanes sa Kalo. Shout out sa Henry. Salamat sa experience tuod that. How much was the registration nato? Sa karon. Kato lang that Wala, race free to tanan. Free? Oo. Okay, mura to siya like Okay. birthday race sa kan. So, Salamat, Ralph. I mean, man. Pero katong kuan gipa-race niya nga XCO, lahi sa itong discipline. Okay. Oh, Alright, let's talk about that. Kinang-ingon man mo, ana. So, what's the mas difference grabe ang though? climb. Ano siya pasabot sa XCO, Marbs? Cross country, di ba? Oh, cross country Olympics ba na siya? Ano Mura sa ganaan. XCO. One day mura ra. siya, pero mura siya XC or kanang cross country. Pero mas technical ang And then climb. siya mga technical lang. Technical nga So, ba climb. like ka nang imo ni pambak-ambak ang bike, ana? Na yung mga... Hop. Naya po Mas more on climb, then technical ang race course, then kung may jumps, may option. Naya po yun. Okay. So, What's the versus- option then? Option, dili ka mo tira sa katong mga, like, katong mga jumps. Pero- Pero, among term option, malilikayan nimo. Okay. So kay I know nga for like namin mga consequences if you can't perform that. So I was just talking about CrossFit. I'm bringing it to context ato nga race as a kanday Spartan kay if you miss a course 30 burpees. Yan na. So unsa man ang consequence is just another route. Oh, Longer makuan siya. na, longer Longer. siya. So, Okay. mutaas imong time. Oh. Oh, Compared sa mutira which is gid ka sa fair. katong- oh. Which is fair. Pero grabe to last week katong XCO nga experience, grabe gid. What Okay, for kapila some of makato? us, first time sa Oh. to. Noon, na champion ko, salamat. Congrats. Pero burag ang Congrats. experience ba nga sus burag diri sakit ka, di ka kaginhawa. Unsa yung training day nimo ana Sir Ats? Wala ko nag-training sa XCO kay burag na naman ko'y kuandaan background sa biking, pero kato lang sa akong experience sa XCO burag kinahanglan gid ka stamina nga nang hangin. So your background is BMX or road No, bike? trail bike, enduro, Trail bike. enduro. Downhill man ko sa una niya. Nawala naman kay ang downhill karon. I thought this was a downhill nga sport. Lahi de gini. So, Murag uphill, baliktad. No, Ano bora similarity enduro, in terms bora of siya races? downhill gid siya ang pag-time is downhill bali daghan enduro is daghan siya stages. Di pa bali stage 1, stage 2, stage 3. Ana man ang pagkuan sa enduro while ang katong downhill isa lang gid ka race course. Okay. Then ang enduro mag layason or magsikad ka padulong sa balik sa... Pero- lahi nga stage. Pero dili time Dili naga-count eh. ang layason. So, bali, ang difference lang niya kay ang downhill, mara, isa ka race, Isa ka track course. track, then muna ang time nimo. And then ang sa enduro is like multiple stages, then imo din I-compound nimo tanan nimong time. Pero ang gina-time is ang downhill lang. Ang katong uphill padulong sa another stage dili na So gina-time. nanong dili man gid ihap ang uphill kay given na nga murag lisod gid siya. Bura kuan po dang uban basin ma-pressure or Okay. kung wala gid siya labot. Naagya pa yung maka-miss mo. Nay cut gyapon. off lugar siya, nay tagaan kag Okay. time cut Certain off. time gyapon. Di ka makaabot diha. Mag-run na yung Magdagan time. yung time. And usually So, nagabay consequences ang liaison. Nagabay consequences. Na maraming But time part na ka. of the race is kailangan gyud mo kamo sa kag uphill. Kailangan. Yes. Among ginakuan sa Murag ang among race, buy-in ba? among race karon, among ginabalik ang old school gatong layason kay nawala na mo ng spirit Because nga of the layason. downhill. No, ang gabuhaton sa uban mga kuan organizer, ginasakay na nila og sakyanan padulong sa Next stage. next stage. Nga naman, So murag- nawala na ang spirit sa enduro. organizer meaning that if this is such a big sport na ay mga big nga organizers nga nasla mga manok po diha like sponsora nila for Na, big events. Mura gyud siya kanang dirt bike nga na. Wala kay ko kakuan sa dirt bike unsa pero brag sakto tayo mong giingon nga na mag-sponsoran nila. Yeah. Lahi-lahi nga lugar. Has that ever happened to you or nakamoy kailang nga for Si Marby, ako taning sponsoran pero si magkabilar. Mas mahilig mo Oh, dagan kay kog kailang nga kanang murag term ana talay gud ba nga Yeah, term talay, ana, yeah, o that's the thing. sponsoran laban na kung big ang cash so mutalay gana sila pero mga ginagmay lang dili kay nimo na sila mo join kay syempre. Buwis buhay bit pundi Oh. ba hindi siya sayon ba. Yes. Pwede biyagi ka mabalian na ni. Pwede kayo. Hindi na nakatrabaho. It's sad to say nga, for now, it's a passion pa. I mean, hopefully nga, mahimo siya profession soon diri sa Philippines or even diri sa atong locality sa Cagayan.
dili kay siya makuha, no? Dili pa kay siya madawat as a marag 9 to 5 or kuan. I just hope one day kay namin gitao nga passionate og bike. Would you wish guys nga mabayaran mo sa inyong mga loho sa inyong mga passion. Good. Inyong mga daylight savings ninyo, inyong mga kita kay diri ga padulong tanan ba. Pero actually, naa na may a number of kanang riders, like si Gab Amigo. Local diri again diri. Ay, dili, not from here, from, siya, but Bislig. 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 Surigao. Pero, nana siya mga, nag-represent na siya sa Philippines. Siya ang That's first nice. nga Pinoy man siguro nakadula sa EWS. Yeah. Sa ako lang And ako. Ako that's a masayop. that's a big Oh. international. Big event na siya. Where does it usually take place? Europe. Europe. Europe, dagan mo siya. Enduro But World if- Series, so World laylay Series, na sa New Europe. Zealand. No, Oo, no. di ba? New Depende. Zealand, sa Australia, ano ba? Ba, usa. Power kayo. One. Power kayo siya. Do you have anybody in Cagayan de Oro City? Any breakout na sa scene? Marvy. Wala, Sa pero- Cagayan, si Raul Tabil. Burag, pero Shout out po shout Shout out out. kay Dong Tabs. Kuan kini siya potential good. Siya ra gud ang murag atong rider Ay, diri natin nga. makita Pero daghan sa pa kayo rider nga wala lang na-expose ba. Kana siya, si Mr. Tabil. Oh. Daghan pa kay riders diri nga wala na-expose, A di ba? lot. Wait, so I just need to mute this. So, because speaking about riders, because I actually shared this video it was being shared dito sa inyong page. So, let's actually give a shout out to these folks. And I know, daghan mo mga athletes dire. Tol Ryan, nang tag na, gitag si Bimbo Kabahog. Oh, si Bimbo. Gitag pod si Louis Saplot. Si Tol Ryan, murag may international rider na unta na ba, pero mo lagi na in love Na in man love good. man. So, And plus this, passion is always a jealous mistress. Tinood bay. By muna ning bulagan sa mga may potential rider gina si Tol Ryan. Ako nang gisponsoran last year, pero mo lagi. Silong sa away good. Shout out to Luis Saplot ba? Luis Saplot, nasa Busy shop. ka sa Busy shop. nag-ayo sa shop Thanks, sa bike ni Lou. Marvy. Regards ko sa naka-shades, mga idol na Tol Ryan. Shout out Nicolo Canyo. Si Kano ni Kano ni. Colocano. Yeah. Plus, naambot kung naa din na, pero naatay isa ka biker nga bago lang ni adto og US, Who was si Dustin. Watching siya karon. Oh, easy. Shout out. Yeah, kang Dustin. Is he performing na dito? Like, is he as Dili enduro pa, athlete? kay bago pa siya nagbalhin. Migrate. Oo. Okay. Family thing. Okay. So, nag-ingon lang siya It's nag-watch. probably anywhere but Philippines. Basta first world, it's probably the best bet para aning sport. Would you say that? Angon sa ang Bike. bike sa like, Yeah. ang Especially sa first world, yeah. Mo kwan? Yeah. Australia, NZ. Daghan Dili mo bay? Canada. Daghan magyapon kayo. Daghan magyapon kayo like I don't know sa Southeast Asia naman kay yung mga trails like sa Indonesia, Malaysia ganyan kusog gyapon kay ilang scene dito magtanong-tanong ka sa Okay. videos. Pero wala bang lumba nga like Asia lang no? Naman siguro. So, Di ba na to makita? Asia lang. Oh, like, Asia na. mga Southeast Asia or ginana ba mga wala pa kita. Asian Enduro na pero wala dili magayon lagi na telecast good ron sa ba. Murag pata nakita na nimo sa points ana ba. Oh, di lang. Wala gud siya yung mga pareha ng downhill gud bitaw. Hopefully, sa telecast, this will bring more awareness. Mo. Mas maayo gud. Lagi hinta. I have to say, like, this is a bold move, and I have to ask you, Marv, ganun niduol ka sa who, Okay. kitsa nag-refer. Like, really, I was shocked na shock po ko. Kita mo sa imong podcast before and then specifically kato imong skateboarding nga kwan kay. Okay. So wala tarahan mo sa ko sa concept. Yeah, sports is a different kind of art. I mean, you have musicians, but, sports is different by kay nalamigin magpasingot by promise. I mean, pangitaon gid siya kay especially kung naanan na po ka nga bata. Growing up, if you grew up with this discipline, if you were under a coach or naka-encounter kag sports, you knew what it was like nga gitun-an nimo siya o panikamutan nimo siya. Madala nimo siya sa pagkatiguang nimo ba? Mao. Pangitaon. It's a good avenue. Labaw na karon kay I think we are left to our devices and it's an important skill nga
by yourself, you know how to take care of yourself. Kasi di ta dalan ang mga pagkaon ra ba karon kaka-instant. Mo. Food boom buya sa Cagayan nun. Diba, dagan na kay kapihan nga panggawas, mga latte di kailangan mo i-burn. Ito. Correct. It's a very important skill. And plus, although you need to invest in a bike and equipment, pero you can always start with something afford. Nagi-kwan. Like sa Ladybug, nagaman sila Na may mga second hand, like, a marketplace for mga bikes nga second hand yung pang-dispatch na or referral. Gihapon. Pero dili na kadaghan. Mas maayo gid magpahit og second hand nga upgraded kaysa kanang brand new. Kay kinanan pa ka mag-upgrade mong good. Yan na, upgraded na. Pero kanang mga mas maayo ng second hand nga upgraded. Really? Pero for beginner, pwede raman nga di pa mo gud kanila masabtan unsay ano mahal. ana. I don't even understand because I don't do it. Pero kay Marby sa una, starter pack lang niya katong hardtail nga Moonraker. Then later on What did you nasumba man siya sa iyang hardtail kay dili kaya sa iyang bike ang trail. So okay. So unsa nito pang road date siya? Trail. 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 Pero hardtail, meaning walay suspension sa likod. back, Nya mubo lang ang travel sa So you need to have both. Nice. mas maayo. Oh, okay. Mas Prefer? maayo. What does gid. that? Gives you an extra spring or ma-absorb niyang shock? Marasag ka ng, imagine naman ang caterpillar may mulatay dito sa mga, Mo, Marasag mo, sumuha na po. Siya mo maintain lang siya sa iyang Oo. position. Dili siya gahi ba? di ka So, siya, di ka siya, Mao gid ang design gid siya for trail and enduro brag mo. Diha gid siya na kani nga bike pare ni diha. Yeah. Na trail kay kato yang gipalit ni sulod siya sa among local trail na disgrasya na tumba na kuha nang yang collarbone Marbs. collarbone. Buka mayra. Pero after atong Ikaw or nag-heal na, Ako, Ikaw? How did you recover? mga 6 weeks. nga- Absent di ka? Absent ko, 6 weeks yan. Upgrade na lang ko. Balik. from 20,000 bike to 120,000. Then, luminaw ka rin. Kaya kaburo na siya. Kaburo na ako. Wala ginana ba? So, kung Saba di mo daan, di ba? Kaya yung para dili makarbasan. diyan mo makita ang diferensya sa katong mga Quality. Oo. So it's about, So karon si Marby, Was. may na kaayo mo jump na. Say mo tail whip mga ni. Ang backflip niyo na practice na nimo ba? backflip na sa kanong... ang brake niya, kuan yapon kanang naka-wire yapon na siya. Hydraulic. Hydraulic na. hydraulic. So wala ko ma 360 gini mo manubila ba? Dili. Dili. Oh, Murag murag. po siya cable. Anaga pa cable. Nagapoy cable. Pero may mga bikes nga kanang kwan. Kanang mga dirt jump. Oh, lahi po na sila nga discipline. Lahi po na Lahi po na ilang bike yun mismo. Lahi po So na. na day discipline gid. Na good. Daghan kayo. Daghan kaayo. So if bike enthusiast jig ka, you have a lot of paths to take. Pwede jig ka mo BMX, pwede lang Pwede ka mag-road, cross country, enduro, downhill. Karon nanay XCO. Unsa pa ba mag-gravel last week. Gravel. Gravel sa bike. bato lang nga trail. Single track, open track, pero imong gamit is road bike nga naka-disc brake. Para ginana ang setup good, wala suspension pero yung gasudlan is mga trail. So lahi po na nga skills imong gamito na. Pero gasto kay dali ra ka maintenance nimo kay road bike is not built for the trail. Oh, pero ang kanang gravel bike lahi pud siya Okay, burag there's usabang spike, gi-disc brake. Ang mga bike ron hangin pa ba gyapon sila or na rubber nag-evolve na mga bike to rubber ng ligid or hangin gyapon airs ka lang gyapon. Mga unsa ba mga kanang tubeless mong pasabot? Oh, halos tanan ka tubeless naman. Even sa enduro race tubeless. Oh, importante sa amo mag tubeless gyud. So pa wa gi suyak gid ana. Oh. Pero may hitabo mo yan. May tabo gyapon sa trail. Pero at least murag Pero alis, musil lang siya ba? Maka-home pa ka. Compare din mo sa tube, once mo pinch na, dili na gid. Backline na ka. Pero uban na magdalag extra tube, then kanang pump. While racing. Wala na. Pero nahitabo na nabay nga marag even during the race nga wa gi kay nabuhat kay nadaotan Yes. kan. Kapila na sa ako nang hitabo katong early stage na ko ana. DNF. Is that because of kwan like wala ang knowledge and expertise ato sa una kay mar wala pa kay kanhan as and karon dili siya gakay tabo kay expert naman ka. Oh, brag sa ako siguro kakusog ba? Na pinch Wala na bitaw kaya wala na Sa kaya. gamit ang iyang kakusog. This is important what you're saying right now kay a lot of people who might be interested to go into this will save a lot of money
because you have the information, you're passing down the wisdom. Kana. Diba? This is important. Is there anything bikers and riders and beginners need to know before they enter before sila mo enter ani? Ako maka-advise siguro ko kay since naman tayo mga friends na naka-start na. Oh. So if you're interested, probably borrow somebody's bike sa and Correct. i-feel sa. If you're really interested, then ay na ka mag-think Then you about. invested. Yeah. Mo pa daw ang ginabuhat sa akong mga kanang gusto mo suway nga mo palit sila ko ayo sa pagpalit. Suway sa kay na daghan kog mga amigo nga murag kanang nipalit sila diretso ba. Yeah. So after 1 month baligya. Kay dili day para sa ila ang bike. Yeah, dagan. Oh. Magganahan rin siya mag-play og harp or mag-violin. Layo mo di kayo. Oh, so Or nadala lang sa wave. suya uban. Oh. Trend. Kanang ban amigo bitaw nga bike ta. Labo na itong pandemic ba eh. Grabe to. Kato. I Grabe mean, to. mga, wala lang, short. Dagan kay pandemic rider pod. Inaasam sila karon. Wala nagipang baligyan na nila ilang bikes. Pero si Kuya Genji, Padayon. Para yun. Yung mag-upgrade daw siya next week. Ingon siya, trend, ma-upgrade si Marby. Ma-upgrade siya trend kay mambak na siya dito sa Grabe, shout Butiti. out kay Tren ba? Wala ba? Grabe na mention si Tren for hindi ba? speaking about shout out, dagan pa diri, I just really, this is very important because we're giving back to the community. Nasi Kits diri, hoy Gex, kalimut Ay, kag sorry. lipsticks. Oh, sorry. Hi, Kit. And shout out sa kang Kitty Kits and the rest of the ladies sa Bike Club. Mga hardcore moms na sila. Oh, yeah. Si Lulette, si Yang. Bike Club, murag, sorry to interrupt. Bike Club, murag, di am sir gigama. Kamu sila man sir nag-supply sa t-shirt sa Performance Lab. I think. Bike Club ba to? Or basig sila ang pahimo sila sa kaya naman sila yung mga t-shirt nga Yeah. ilang Kanailahan ilang club. tela nila. O then ang pick po sa itong ilang t-shirt ng gimo. Yeah. And I think apil ba si Aaron ani nga community coach Aaron? Wala siya sa amo, wala siya sa among pero grupo. Na siya sa lahi nga grupo. Bike Club man ata si Aran. Sure asa si Kon. Yeah. Pero I'm gakainganyo na po siya sa... Yeah. Conscious ba ang kaning mga sports like this endurance is I have to say this is the best for somebody who's aging. Kay one, pugong edad. Yeah. Tinood. Kadua, it's as if like you have something to prove to yourself because let's face it, ang team sport ba para sa someone who's like 30 or 40, ano pangandoy diya kay I have to be honest. I till now frustrated yapong basketball player kay my family comes from a kanyot yun ang mga basketball player and athletes. Like you see Rafi Cabanes, he's very smart for doing this. Oh. He's actually super smart in terms sa iyang sports and how to keep up with sports kay he knows he can't be a basketball player forever. That's why he had that jump sa frisbee and then karon sa endurance sa bike because that's an old man's game. I have to say this kay it's an old man's game. Why? It's very practical for someone who is like gaidaran. It's the last frontier. I think eventually if dili na pug ka kadagan, Tinood. you have to ride a bike. Speaking of idaran, rap, maduwangan na po ng mga edad ugma. Yeah, happy birthday. Ugma no, advance. Advance. I also kanang mag-shoutout also ko sa Biker Mice Yes, and please, everyone go sa ahead. Balingasag. Biker Mice. Mag-talk sa ta about sa atong race, di ba? May trails balingasag? Gwapo Daghan. kayo dito. Lagi Debbie is watching. So, Dili. hi Deb. Hi Deb, transgender. Ginger. I have to say this and please don't cancel me folks. Is it safe there? Like I'm from Balingasag. Okay. Hello. Hello. Kasi nigagaw mo. Gani. Like then nabe gidungog bi ang mga bukid-bukid diyan ay mga na Yeah. mga leftists. Pero di Pero- ba sila manghilabot siguro sa mga bikers. If taga dito ka. Pero Dili, sa tanan ako ng ridean nga truck, number 1 ang Balingasag. For me Oh, also really? sad. Grabe, For me good. also. Safe. And enjoyable lahi siya. ang ilang truck bay. Grabe ka tag-as nya. Basta sagol na Rockies. Have you had a event na dito? Kidagan. Oh, Actually, last month 5 event na. niya. Si Sa Kalimban. Maligno Race, kana care of Biker Mice. And Bimbo and Kabahog. Hi, Balingasag. Bats. Bimbo Hi, Beans. Bats. Very, Sa Balingasag very dito. nice dito. Amo ganing kuan gahop mi na ang leg 6 sa Mindanao series unta adto sa Balingasag pero barag
kuan Okay, we do have Haros kanang na layo lisod kayo. na Mindanao series. Oh, gadula man gid siya og series bali Okay. sa kanang Mindanao series sa Soriana Still to. under Henry Ladybug. No. Lahi na ba? Mindanao gid siya like the Who's kinsa Maiga. nagpasimuna ani nga race ba? We gotta give props to those folks. Well, I know ang mga gahead actually duha ra ako na kuanan gyud si Roel Sanadara and si Renax of Bike Club. Okay. Isa sila sa mga kuan aning Organize, Mindanao Bali si Rowell lang president ani man siguro sa akong pagkahibalo. and And the this last leg na is coming. Wow, of this year or Yes. Okay, so how many legs races There are 6. And you have to win as an athlete, you have to win all of them or in order to Okay, get the award in the end? i-accumulate gyapon imong points. Or points. Oh, that is Oo. so cool. Yeah. Okay, there's so many things at play. Pwede ka ma-injured in between. Mao Like, gyud. diba, ang challenge is staying healthy. Kana ana. Correct. Diba? And pwede ka mabilar in 1 month, bilar kay kaanin, then you're prone to injury the next month. Kay Mao. wala kay kaka-recover tarong. And challenge pod ang like you go places around Mindanao baya. So mo to kag Iligan for the first or sa Yusan eh. Cotabato. Cotabato. So kung madama ra sige siya EWS nga Pero Mindanao lang. Oh, Mindanao lang. Mindanao lang siya. First time lagi na mo nakaadtog Cotabato. If not for the Mindanao di mo series, nakadto. Di mo kaadto. dili. Tsara gid kaya ang kon. So this sport is, it's a very positive experience for y'all. Kay it brought you places nga mo katuuno. Right. And meet mga kuan. Folks put bike enthusiasts. Oh. Maybe soon mga partners put sa next event, Hopefully. Ang nakatsada diri sa Loyax kay di ko sa layo. Oh yeah. Within city limits ra gyud. Basin gusto ka makasabay karon nga week. Ay, O di ka ako, mabisi. actually, Ha? Oh. Yeah. Ba? Message ko ni mo kuya. Follow na ko niya bike. Oh, dagan Pwede. yung bike akong bike. Pusla na ni dirt atong GoPro na. Di ba? Oh, good. Can we finish off this folks comment section? Yeah. Enrique Sachi, yeah boy. Random pitik. JVLM, mga artista man ni. Ay. Shout out Masulman. May shout out po sa akong kami ning Go Someday ahead. Rides na grupo ba. Sila Pam. Ning gakuha ning t-shirt kay subsidy. Looks good. Diba? Si Pam ng mga kuha ng kauban pag lahi. Supplies, shirts for the bike race No, or sa ako lang, just streetwear? Streetwear, clothing tarang, brand. clothing brand and Padayon. music one mo. Padayon mo. Padayon tanang alakaw. Pangpulihan tanang mga designer brands. Nangutana sila nga nula dahil baso dili sa lamisa. One day I just wish nga if di ta maka butang og alcohol diri, at least natay coffee machine diri. Oh, no. Ay, Shout out sinay gusto mo sponsor. Speaking about sponsors, so guys, if you are interested, please pansinan ninyo atong mga amigo dito sa Malaybalay City outside of Yaka Bukidnon. You can find Hiatus Coffee. Nara slaga pop up sa gawas, guys. Anyway, what a plug. So padayon ko, Dustin Chiu, shout out. Franklin Steen Scott, Oy, Franco. The man. my idol. Sergeant at Arms. Enduro rider from Saudi. Saudi. Nani siya Saudi karon? On Saudi gusa. Bimbo Kabahog, Minang Deng. Bimbo Kabahog mo na siyang trail master sa Maligno, Balingasag. Sa Balingasag. Oh. Ato ta dito bay. Kung gusto ka maglaag ba? Sige. Pakahiga yun. Anyway, I'm just a message away. Wala naman. Bitaw. I'm very close to this family nila, Ay, mao. Marvy. Kay I had this brother na po sa podcast. TBH, last year ang show na integrate diri sa segment because we used to do this online. And then now we have a slot here. Salamat. And Nice. siya akong kadua sa ilang family nga nadala diri sa podcast. Akong goal is ma-round na ko sila tanan. Kasi sa akong tinuod nga barkada is si Kent, the doctor. Sige rin magsabot ado. Ito kay musicero man to, lahi po to yan. Yes, lahi yan tripping at. Among kung podcast mi istorya na mo is medicine and anatomy sa tao. And plus is doing something good dito sa I know he's in a mental institute. I think something we need to talk Sa about is balay, yeah. mental health, friends. Importante yapon. Yeah. Francis Valmores Escarakani, taga Balingasag.
Yes, Balmores. yes. I know. Hi, Ko. Yo! Debbie Tengkoy Choy! Debbie Mim Image, pa-shout out idol Shout out ko ni Tengkoy Choy. Ay, sorry. Transginger. Ayun, transgender Hi, Deb. Si Ferns so kani si Paulo. Kettlebell Boy. Atoy. Si Paulo. Yeah. Good. Boss Good House, Hi, Idula. Ferns. Paulo Ferns. Paulo Ferns! Classmate. Power kito yung mga kettlebell na workouts ba? Power Uyaw kaya nga tao kayo. bay. Power na. You haven't seen anyone put out so much content about his passion and love for Lagi. kettlebells. Pau, balik na tayo enduro, Pau. Grabe. And you know what? I was meaning to Ay, ask you ganyan. happy birthday, Paulo Fernandez. Is his birthday today? Ayan. Yes. Happy Oh, birthday, birthday. Paulo. Birthday. I think igagaw mo yan ni Fernandez mo. Mayong gid mo bay. Anyway, that's why reason why okay, nanata sa kettlebells. Toy, I wanna ask you because dugay na makaning laro. What do you supplement sa mohang laro? Like, do you actually do physical training? Sa Like, hit the enduro? gym or like do cardio, extreme cardio or intense cardio? Cardio lang. Like run. Oh. Dili ko garan bike lang yun. Bike, yeah, po na Bike. cardio. Kanang sagol mo cross country ko. Stationary bike. Wala bay boring kay bay. Di kay kung malingaw. Dili madalag Netflix, lugar. Di si Paulo Fernandez nangutana siya sa una nga unsa daw akong supplement. Okay. Katong garis. Plant-based. Unsa man yung supplement bay kay close mami classmate mami. So ko di ko gainom mo ngay nana kay siya burag ultramarathon siya ato nga time. Okay. So gitagaan ko nyag mga unsa akong pang ibnon dila na ko ingon online kay Unsa siya mga dili mga Hormones? supplements kay basin ma-advertise sila ba yahay kay ilang product wa. Oh, you can. Okay. Ana siya nga mag-take daw ko ana kay pangpadugang daw stamina unsa ko dili mo ko anad good mag-take og mga nana. Yeah. So wala lang water lang. Performance enhancing. Ana lang. Pero di mo gud kayo kuha ng enduro race, di mo gud putol-putol man gud siya, dili ka nang taas ba. So dili siya one time. So So mo there's nakay time mo rest in pahulay. between. Oo. Kanang after nimo mo sa isa ka stage, pahulay man ka. So Igana pa yung training. inana. Pero Or mas lahi-lahi, mo mga good. mas ga-execute ko cross country akong training. Wala akong secret pero dili na secret kay gisaba na nako. Yeah, that what you're doing is important. You know, Oo. folks who are listening right now, especially the community, can take a thing or two from that book. Naday dire si Boski Shukranli pa shout out. Buski Choy. Buski Choy. There's a lot of this community is strong and I can by tanta ugmaan. Anyway, you know who you are. So I just wanna so there's a race 23rd Yes. of October. Mo ni siyang first race namo. First In race. Cagayan. Sa Oo. among team na Sa among kami team nga nag-organize. mag-organize Henry Ladybug. So I hope na dagan mo appeal or Yeah. If you don't mind me asking, so that people who are listening right now, okay, how can they get in and what are the requirements? No requirements, good. If you wanna try, naka-ride na ka, even if it's your first, I think it's among trails dito is friendly enough. Okay. Like I said ganina, you can do or take the option route if you don't want to do the jumps or you're not confident enough. Basically, if you're interested, sa among group page or whatever sa Facebook, Henry Ladybug na page. We have the details there where you can message Louie. The numbers there. Just put your name, ang category, your team, and shirt size, and then pwede GCash ang payment, or if you're from you're here in CDO, you can go visit Ladybug Enterprises and drop off those Where details. exactly in yung shop na yun? Sa Aluba. Aluba. Yes. Oh, Aluba pa lang. Uphill na. Practice na daan. Practice na mo yan. I thought ganing magkuhan gid mo, you go to that extreme na pud nga mismo magbike mo padulong dire. That would be awesome though. Pwede, pero Mo singot-singot. po ang ginauna ganiya magbike unta padulong diri pero ingot na kayo dili ta presentable ba. Lagi.
Kasi paabot diri singot lagi Ingot na kayo. Ano ba? But I appreciate you guys, promoting this sport, man. Because for a lot of folks, it's a bike is probably like a mode of transportation. Tinood. They don't see that as that's not fun. Or for a lot, especially I don't know, kanang atong dagan na puta mga Grab drivers or food panda, they actually utilize the bike for work. Bitaw. Yeah, and it sometimes loses nga what it represents. Like this used to be fun. It reminds you of like childhood, ng mga ambitions. Like I want to be a BMX rider one day. Nga na bitaw. But now you guys have shown nga. I mean, it's not an sikreto nga. But you guys keep doing this. Is good kay you're showing another iganing eksena and movement sa Cagayan de City. Na. But it's high time nga dili lang kay basketball ang sports. Bitaw. Okay, that's what that skateboard community said nga. Murag, we're not. Let's be practical and honest. We're not gonna be Kai Soto. Like, di ba tama Yeah, there is a 7-footer? Cagayan mismo dagan kay bukid. So, Oh yeah, let's utilize that. gamiton na tong bukid. Sakaan, hinaugan, It's cemetery. natural pag siya nga kuan. What do you guys do like environmentally to preserve and what you guys are doing is going back to nature trails, but what do you guys do when you're there to promote the environment and keep it clean? Well, ang among team, when we're there, we always remind, especially katong mga young ones, Yeah. to always, ang ilang mga basura, to always, kay nag-provide man og bin. So, we always remind them na ang environment na to, Yeah. kaya nga na lang, simple Si- things. Specifically si Loyax, sa Loyax Trail po, kay before, di ba, marag view deck. View deck siya eh. View deck na Oo, sauna. view deck siya. Oh, okay. So, ito yung i-bike na ride sa mga kuan, mga bike, na promote siya. So, I guess if money comes into the kuan, and then ang mga tag-iyan to, magtanong mo more trees. So, of course, That's always Diba? nice to give back, mm, especially daghan naman tao mga to. Mao. Hey, I want to ask you because you are the organizers aning event, and I want to ask you something. And it's going to be comfy, but are you guys at this point? Is it basically like marolling na ninyo ang registration sa mga tao, or at this point you're running on house money, marag abono sa agin mo? Louie, musta man natong kwan. Yeah, because probably Wala. somebody a big name could be listening Right. now. Yeah, it's nice to be honest upfront. Well, wala na mo siya gi-think like maka-rolling me ani nga. Kan since it's our first, we want it to be kana extra special. Oh. Okay. But we're not also saying na dili mi ga welcome og mga solicitations ingana. Yeah, kay dagam to sponsor niya kanan sa mga lugar Mikhail. Ay shout out sa mga Yeah. actually nag say yes for kana mag-solicit sila Cycle Mart 8A 8A Performance nag-yes. Pero katong imong nga registration sa pagkakaroon wala pa gid. Wala gyud. Oo. Nalay So this thing is nagpa-register pero wala pa sila ni bayad. Okay. So, di naman ko iba Registration na is last minute mo gone, back out. So, pila, if you guys don't mind, like somebody could be watching now, how much is it exactly? Registration is 1,000. One. What are they getting out of it? Like, except from the very good experience, I think, maaya gini siyang experience, but Merc, and so on. Oh, naa gihapon, and then lunch. T-shirt. Sulit na gyapon. Mm-mm. Then syempre naa man ta magpa-raffle man ta in between. Yeah. So if they're lucky then na sila makuha. Ingana. Oo. Sa karon di pa kay namo gid siya mga kuan kay unsa ba? Kaya plano pa mo unsay maayo. Pero sa akong pagkaybalo Finishers medal, may ba diba? Certificate. kato ng race kit Race will serve as the finisher's medal. I-customize Oo, man Can siya. we know what's in the race kit or secreto sana? Surprise sana siya. No, I mean ang race plate Race plate. plate. Okay. will be kanang more siya customized. Plaka. Gid siya. Or sa ginana. Ah. Kada siya pagkakon pa. So, aside from being race plate, Kaya mga ginawala na namo tong finisher's medal kay ang uban man good dili na nila pangkuhaon. Yeah. Sayang ba? Based sa So experience. So, sila, based sa experience. so like Podium. nga pitik
That's the validation right there. Titigis Wala ka nang na medal, talaga. eh. And then I think na if I'm not mistaken, I think na ay cash prizes ang sa podium. Okay. We don't know how much yet. It's a Pero, surprise. yeah. Di Yeah. ba muhatag mo si Rafi og house and lot, Rap? Wow! ba? One time lang, Rap. Samok. It's nice to have, like, this community needs folks like him and Kamo. Yes. Salamat gid kay mi kay Rafi. Yeah, it Ako kay needs nga tabang. somebody like that who's very passionate, ani. Because lisod kay mangitag tao nga mo Mao gyud. apuno. Oo, kana. Plus Probably the kanang hardest. it's also nice na ilang family good, Full very support. very supportive As family. Henry is Rafi's brand. That's the name of his dad, no? Yeah. Oh, Oh yes. yeah, rest in peace. Yeah. Yeah. Nailom ta ka dyan. Yeah, I mean that's like you want a legacy to keep going. I think they're very remembered for being kind and Oh, I'm good. not kissing his ass, but buutan gid na nga pamilya bay. Mao. They're very kind to my family po, especially to my brother who was varsity po sa Xavier Zauna. And they're really kind to my dad and to my Grabe ka generous bay. Grabe Wala sa gyud. kabutan. Even to sa mga kabatch na ako, like I know like si Rafi is not from my school, pero he's friends with everybody sa akong batch. What a kind dude. Salamat eh, Raf. Anyway, we'll stop talking Rap, about pa-adapt you na now. ko sa imo, Rap. Ha, lagi kasing gusto ka, Raf. Anyway, like anything else, ba? Like, did we cover everything? I mean, do you guys napamigusto yung pagawas dyan? Kasing Chay naman. Hello. I mean, yeah, thank you, Dai, for the vote of confidence to come here. I always welcome this kind of movements. There is a podcast. Kay, we're about the alternative scene, man. Like, not about, yeah, we still welcome the mainstream, pero these are alternative nga kalihukan there is a city that avenues where people can actually go if they're actually interested to ride a bike, di ba? Lagi. And not just the basketball court or so lain dia. I mean, no knock on basketball though. But anyway, anything else you wanna say? Wala, Come on. thank you po. Finally, Kay, Round it na up katong- na. Round it up lang. Yeah. Sa 22, ikaw, Mats. 23. 23 day. Oh. Yeah. So, ang race. yeah, gusto mo mag-invite anybody, everybody who wants to try, beginner or not. Welcome mo mag-appeal sa among first enduro race, October 23 in Loyax Trails. That's in Kamaman-an. And this is history, man. This is the first. Yeah. So if you have like any questions, clarifications, you can always contact us through our page or go to Ladybug Enterprises. We're naagi tao dito all the time. Yeah. One of our mga members. So, yeah. There So you go. napay 2 weeks nga Oh, 2 weeks na lang. Mag-track read. mag-visit mo, gusto mo Yeah, I tanaw. saw that somebody posted that sa inyong kwan. Yep. Just from some familiarity. And Okay. actually you can decide after. Oh, if like ay, hindi ko mo Not for me. So no, isot lang. Ina na bitaw bro. That's good because that's transparency right there. Oh. Wa mo nang makabalo nila ka sa tao. imong sudlan. And if walay makauban sa imo, you can always ask us. Anyone will Oh, we'd be happy to. We'll ubantag right pero dito. Oh, We'll i-grand tour tamon sa ana. sa Loyax. Yan na. Yeah, what Yeah, you guys yeah. doing is powerful. And of course, I can't let you go because the name of this show is Huge Upside. If you ask me, wala jud kabaloon sa itubag sa inyo because it's vague and people will have their own meaning. Can I ask somebody from the group to give their meaning? O pwede po mo tagsaan. Okay, Kuya Jenj. So, ni confidence makag-ani diri sa mo. So, I wanna ask you, what's your own definition aning huge upside? Not just the show, just the word huge upside. Say meaning para sa mo. So like sa tanan butang no, it's always kanang like there's no ones no like lahi ba. So imong tanawon sa ako is like ang upside yun imong tanawon permanently. So and I think ang upside is always mas dako gid siya sa over than like the negative aspect of kanang one. Like for example sa sports or sa whatever ang kapoy or mahal ba ka ang bike, but the upside is you get fitness, you have na kay mga friends, na kay mga like after the ride. Outlet. Oh, and then ma-distress ka, whatever.
So like for me, like kung idara na ka, and then you're looking for something, there's always kanang mga negative may makita mo gina all over, but Yeah. there's always an upside yapon. So mura na siya kung I guess kung ma-connect sa atong gi-discuss karon. That's the first time I've heard that. Ako ba? Diba? You know. How about you guys? Gingon na ni Marvy. Marv, salamat. Mo Same na to. kayo. Gingon na ni mo tanan. Sumo kay ba? Sumo kayo. Wala, imo nang giurot na. But you might guys have a different take on it. Bising na, what's your own meaning? Ikaw sa daw, Mats. Well, similar naman gid actually kang Marvy. That's what I actually wanted to say. Naunhan. Pero ingana no, let's not stick to negative mga vibes. Yeah. Kung makita nimo, it's always kanang especially sa among community, good vibes only, Yeah. ingana gyud ang Ba. ginabutang because that's what we promote. Yeah. So, mo na ang upside. Mo na ingon, according to Chen naman, i-unite niya balik ba? Di ba mo yung ingon? Among Nga, Ang burag, pinaka-positive nagan to nga siya, member in oo, the nato group. siya plano gid nga, burag, ma-unite tanan bitaw, mga Yeah. enduro, kay, karon nagbulag-bulag na magud lahi na. Oh, okay. especially kay Oo. kanang murag gabalik na ang other sports. No? Nanay mo ano. Napoy uban nga burag, kana ba dili kay good vibes sa na. Na, Oo. kana So sa- dapat I mean, you'll always have. parehara man ta sa community nga enduro, so Yeah. unite balik ana. But it's tough that it's tough what you guys are doing. Gid kay, gabalik na normalcy is coming back. Like Oo, good. Kanya-kanya na putaglakaw ani, but your efforts will probably show nga unsa mo ka seryoso ani. Kamo sir at wala mo yung madugang nga to? Like your own huge upside to this or mo na to? Mo na to. Okay. we'll take that. Anyway, salamat day for the confidence to come here. I enjoyed Thank you, talking to Pai. you guys. Kayo. Rapi, happy birthday. Rafi, Cabanes. Mga happy Ladybug birthday. Enterprises people. Shout out sa mga tao sa comment section. Thank you for making this segment fun. And of course, best of luck sa Thank you. Thank you kayo, salamat. Thank you for Thank you. having us. Bye. And this is Mikhail, Moreno, Racho. Salamat sa pagbalik ninyo dire. Hopefully, I'll see you next week. Maybe not, I'm not sure. But I'll be back. I promise. This is a promise. Bye, everybody. Bye. See ya.